जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिष को स्वागत। 12 मासरे 13 पर्व से पर्व भितर निआरा पारंपरिक एवं गण पर्व होउची रज पर्व जहाँकि 4 दिन धरी पालन कराए। प्रथम दिनटी पहली रज, द्वितीय दिनटी रज संक्रांति, तृतीय दिनटी भूमि दाह, चतुर्थ बा अंतिम दिनटी होउची बसुमती स्नान। रज शब्दर आक्षरिक अर्थ होउची रजस्वरा। माटीमा से समय रजवती होता है। ओडिशा होची आमर कृषि प्रधान देश। एठी विभिन्न प्रकारर फसल उत्पादन कराए। एई फसल वर्षा दिन को अपेक्षा करिथाए। आषाढ़ मासर प्रथम वर्षार आगमन रे मेघ एवं माटीर मिलन हुए। माटी माँ हुए रजस्वाला। एही समय बसुमती माँ को विश्राम दि जाए। तेणुकरी एही 4 दिन रे चाष करिबा, माटी खोलिबा, गछ लगाइबा, माटी ताड़िबा, काटिबा, छेचिबा एही सब जिनस करिबा पई बारण करा जायथाय। ता व्यतीत होम यज्ञ ए सब कार्य मध्य करबाकू बारण करा जायथाय। कुआरी झियो मानकर मजा मौजर पर्व होची रज पर्व। एही दिन मानकरे नुआ पिंदिबा, रज दोली खेलिबा, पुची खेल खेलिबा, पोड़ पिठा सह भली पिठा खाइबा, पान खाइबा, लुडु खेलिबा, पुओ मानकर होची तास ये सब खेलिबा आउ खुशी रे दिनटी को बिताइबा होची एई दिन मानकर महत्य। आउ शेषर होची बा अंतिम दिवसटी होची बसुमती स्नान। एई दिन माँ बसुदा स्नान करिथांती। एहाकू धरा स्नान, महालक्ष्मी स्नान, शुद्ध स्नान बोली मध्य कुहा जाए। विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकारर पूजा विधि एई दिन रे आपण देखिबाकू पाहिबे। किछि स्थान रे शिलपुआ को पूजा करा जायथाय आ किछि स्थान रे शिलपुआ माँ लक्ष्मींकर आकृति करी मध्य पूजा करा जायथाय। बा माँ लक्ष्मींकर बड़ जेमिति आपणकर माणवसा गुरुवार रहिला कि आपणकर सुदशा व्रत रहिला, सेहीपरि माँ लक्ष्मींकर गोटे व्रत मध्य रहुछि बसुमती स्नान दिन। आपण आडे जेमिति थिबो आपण सेमिति पूजा कर परिबे। जहा आम घरे हुए गोटे पूजा विधि मु आपनको कहिबी। आउ गोटे पूजा विधि मोठी आपनको 2 प्रकार पूजा विधि कहबी जोठी आम घरे हुए जो विधिटा तो सेई विधि मु आपनको कहबी। ता व्यतीत आउ गोटे पूजा विधि कहबी जहाँकि मो निज आखिरे देखिछि तो सेई विधि भी आपनको मध्य कहबी। देखंतु जेहेतु माँ रजस्वलारू माने रजवती रू उठिथिबे जाइथिबे सी शुद्ध हेबे। तेणु करी आपण बसुमती स्नान दिन आपण घरे पूजा करंतु कि चौरा मूलरे हो कि आपणकर बाहर सेमती किछि स्नान माने स्थान अछि पूजा करिबा पई तो सेई माने घर प्रथमे भल भाबरे जेमती गोबर पानिले आपण पोछिबा कथा पोछि देबे। ता व्यतीत जेउठी आपण बाहरे चौरा मूल हो कि आपण जेमती सेतिकी माटी स्थान अछि कि आपण जोठी पूजा करिया स्थान अछि से स्थान को आपण गोमय पोछि देबे। तापरे आपण सेई स्थान रे टिके माने टिके गंगा जल छिंची देबे। तापरे मुरुज पकेबे। गोटे मुरुज आपण कलश स्थापन जोठी करिवे सेठी आपण मुरुज पकेबे। जेउठी आपण पीढ़ा बसैबे सेठी आउ गोटे मुरुज आपण पकेबे। प्रथमे कलश स्थापन करिवे जेमती कि कलश रे आपण अक्षत देले ता उपरे आपण कलश रे पानी देबे। सेथिरे गंगा जल, गुआ, आंब डाल, दुब, बरकोली पत्र देबे। आ गोटा फल गोटे देबे। गोटा फल रे आपण जदि नडिया हैला पैड नहले कदली गोटे मध्य आपण रखि परिबे। रखि सारला परे आपण फूल अर्पण करिवे। तापरे चंदन सिंदूर आपण अर्पण करिवे कलश को। तापरे दीप लगेइबे। तापरे आपण कोन करिवे पीढ़ा आपण पकेइबे जोठी मुरुज देइथिबे तो सेठी आपण पीढ़ा पकेइबे। तो पीढ़ारे प्रथमे कौन करिवे आपण गोटे नाली कपड़ा बिछेई देबे। ता उपरे आपण कौन करिवे गोटे गुआ कौन करिवे मझिरे देबे। आउ सेई मझिरे शिली पुआ बा केते जण शिली पता मध्य कहउचंती जहाँ भी आपण आडे कहउचंती। तो पीढ़ार मझा मझिरे शिल पुआ रखिबे। सेई शिलपुआ रे एबे कौन करिवे आपण शिलपुआ सहित आपणकर सब गुआ रहिला ता सहित आपणकर जो पीढ़ा रहिला आपण कौन करिवे गोटे जगार हलदी गुंड हैला हलदी गुंड पानी मिसई हलदी पानी करिवे। सेई हलदी पानी ले कौन करिवे पीढ़ा गुआ
ଆଉ ଶିଳିପୁଆକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ସେଇ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଆରେ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମାନେ ଗୁଆ ମଝିରେ ରହିଲା, ତା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପିଢ଼ାରେ ଆପଣ, ଆମର ଅଛି ତୁଳା, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ତୁଳାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଲୁଣ ସୋରିଷ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆଯାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶିଳ ପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମଝାମଝି ଆମେ ଯେଉଁଠି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକରି, ସେମିତି ଶିଳି ପୁଆରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଖି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କଜଳ ଅଛି, କଜଳ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଆ ରଖିଥିବେ, ଗୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପନିକି ଅଛି, କି ଛୁରୀ, କି ଦା, କି କଟୁରୀ ଏଇସବୁ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକରି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଲଗେଇଥିବେ, ତାପରେ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ, କି ଲୁଣ ସୋରିଷ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ନା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭୋଗରେ ଆପଣ କଦଳୀ ହଉ କି ଆମ୍ବ ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ତା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି କେବଳ କଦଳୀ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଆ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ କର୍ପୂର, ଆପଣ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିପାରିବେ, ଝୁଣାରେ ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ବିଧି ଗୋଟେ ରହିଛି ସେଦିନ, ମାନେ ବାହାରେ ମା ବସୁଧାଙ୍କୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଜା ବିଧି ହେଉଛି ମାନେ ସେଇ ପୂଜାଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଯଦି ବଡ଼ ଘରଟି ଅଛି, ଯଦି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଘରର ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜାଗା, ଯେମିତିକି ତାର ଡାଇନିଂ ରୁମ୍, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେତିକି ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସେଇଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବେ, ମୟୂର ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ତାପରେ ମୁରୁଜ ପକାଇବେ। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ନେବେ, ସେ ପିଢ଼ାରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ନାଲି କପଡ଼ା ଆପଣ ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଶିଳ ପୁଆରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ବଟା ଥିବ, ସେଇ ହଳଦୀ ବଟା ମାନେ ପୁରା କାଠୁଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିବ, ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ, ପାଣିଆ ହେଇନଥିବ, ସେ ହଳଦୀ ବଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ମୁଖର ଆକୃତି ଦେବେ ଶିଳି ପୁଆରେ। ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ କରନ୍ତି ଆପଣ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକୃତି ଦେଇ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେମିତି ସେଇ ଶିଳପୁଆରେ ମାଙ୍କର ଆକୃତି ଦେଇ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଖି ନାକ ପାଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଯାଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଏ, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ। ଏଇସବୁ ଦେଇ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଳପୁଆକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ ବଟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଳିପୁଆକୁ ଧୁଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆକୃତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କାଜଲ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ, କଜଳ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଫୁଲ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଅଛି, କେତେ ଆଡ଼େ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ମୁଗ ବୁଟ ଗୁଡ଼ ମିଶାଯାଏ ସେଥିରେ। ତ ସବୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ କର୍ପୂର ଝୁଣା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଳତି କରାଯାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଧି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେମିତି କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘର ପୂଜା ଯେହେତୁ ସେଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ ମାଙ୍କର, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିମା ଥିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ସେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମାନେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆପଣ ଯଦି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣି ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର जो विधि माने आपणकर बसुमती स्नानर पूजा विधि। ता व्यतीत देखंतु मु आपनको आउ किछि देखौछि। आपनको खडीरत्न पंजिकारे ही शूट करी देखौछि जे एठी लेखा है प्रथम रज आपणकर 14 जून शनिवार दिन पड़छि कि जेउ दिन आपणकर पोटल सहित मूला खाइबा मना रहिछि। आपण एठी देखंतु लेखा है अद्य मासांत से दिन मासांत मध्ये स्टार्ट होछि। प्रथम रज पृथ्वी पृथ्वी देवी रजस्वला मध्ये रहउचंती से दिन माने एई 3 दिन माने भूमि खनन कृषिकर्म और हल मध्ये निषेध रहिछि। तापरे आपणकर 14 जून गला तापरे 15 जून आपणकर रविवार रज संक्रांति जो दिन पड़छि से दिन मूला सहित बेल खाइबा मना रहिछि। से दिन आपणकर हल निषेध सहित स्त्री तैल वर्जन मध्ये रहिछि। तृतीय दिन आपणकर भूमिदाह रहिछि 16 जून सोमवार दिन। तो से दिन बेल सहित निंब खाइबा मना रहिछि हल निषेध मध्ये रहिछि। 17 जून बुधवार आपणकर बसुमती स्नान रहिछि। बसुमती स्नान रे आपणकर निंब सहित ताल खाइबा मना रहिछि। ता व्यतीत आपणकर बसुमती स्नान सहित श्री लक्ष्मी देवींकर पूजा मध्ये रहुछि। यदि आपण अमृत बेला जानिबाकू चाहुछन्ती ताहले अमृत बेला रहुछि सूर्योदय रु सकाळ 7:36 मध्ये। सूर्योदय आपणकर 5:11 रे होछि। आ गोटे बेला रहुछि माने सकाळ 9:13 रु 11:37 मध्ये गोटे शुभ बेला मध्ये रहुछि। एबे आपण जानले माने आपण केमिति कोन पूजा करिवे। आशा करछि भिडियोटी आपण मानकु बहुत पसंद आस्तिबो। जदि आछि ताहले ई चैनल को जल्दी करी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। नमस्कार।